हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु सुमी पिंकी तो आज आम आसी आउ गोटे भिडियो नहीं कि एटा भी आम सब्सक्राइबर अछंती तांको ना कोन सौम्यश्री तांकर डिमांड आम नहीं पळे आसचु काली ही से कमेंट करथिले आ आज आमे वीडियो नहीं कि पूरा रेडी आज आम करिचु चिकेन मोमो आउ से कहिथिले जे 50टा हाँ 50टा मोमो करबा पे कहिथिले आ पूरा स्पाइसी करबो बोली से कहिथिले तो आज माने मोमोर चटनीटा पूरा स्पाइसी हेची आ भितरे जो चिकेन माने जो करा हेची पागडा सेटा भी पूरा स्पाइसी हेची तो चलंतु आमे दी भणी एठी माने 50टा नेचु मोर 25 पीस आ तार 25 हाँ तो आमे एटा स्ट्रीम करके नेचु तो एठी आमे टाइमर रेडी कर देइचु केते टाइमर दबा 5 मिनिट जेतु 50टा अछि तो 5 मिनिट टाइमर दबा आ से 5 मिनिट रे कि अधिका खाई पारुची सेरा लास्ट को देखिबा काउंट करबा जे अधिका पूरा फुल प्लेट करबा तो से माने दुनिया जीति गला बोली भाबा कथा माने कारण एटा चुई लागे ना और टिके ठंडा भी हे गलानी तो सेति भाई तो चलंतु वीडियो को स्टार्ट करबा मु आगो रेडी टाइमटा ऑन कर दे तापर स्टार्ट करबा हला जे हारिबो पनिशमेंट हला तो रेडी 3 2 1 3 2 1 देखो फास्ट बाइट आपन को भाई पूरा जो सांग संगे काढ़ी खावा ही भल टिके रहिले माने सांग संगे चुई ना तो बड़ा बागो आते ना सुक्का लंका गोल मिर्च गुंड भी दिया है जी आलू स्पाइसी रेड स्पाइसी मालो तो स्पाइसी हाँ बहुत है जी आज दीदी जीतब ना मुझे जितवा कमेंट कहबे तू जितब आपण मैंने आम दी भणीकर इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करेंगे मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देथि दी जनकर लिंक तो मानिए ना मस्त फर्स्ट टाइम ट्राई कर चिकेन मोमोटा ना चिकेन वाला फर्स्ट टाइम आपड़ भी एमती कमेंट मान कर आम आप कमेंट रे ही माने डिमांड रे ही आम खाइबा आनबू हेलो पानी बन तीन मिनट जल्दी खा तू खाऊ मत कह जल्दी खा बड़ फोन टा अदा कर पिक्चर पनिशमेंट पाइबनी छाती बहुत मान ये माँ राग प्रबल हट मैंने पूरा हट आउ टाइम को अफ करी पानी पीवा माने रागड़ा अधिका नाक पानी बाहर से खाई छोटे बेले समस्ते खाई जाती है टाण हो और टे रही शांति का जाए
କାରଣ ସବୁ ସେଟିଂ ଫିଟିଂ କଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ସତରେ ପୁରା ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିଲାଣି। ଆଗ ପଳେଇ ହେଇଛି ତୋ ପାଇକ ବଲୁଛି ହେଇଗଲା ବେ ରୁଟି ଧରିକି ଖାଇପାରିଲି ଖତମ। ସତରେ ନାକରୁ ପୁରା ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ଗଳିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଛାତି ଉପରେ ଜଳୁଛି, ବହୁତ ରାଗ ହେଇଛି, ବହୁତ ଶୁଖା ଲଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି ଚଟଣିରେ। ହଁ ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଗଳ ହେଇଛି ଏଠି ବି ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାଲୋ ଆଗ ପାଣି ପିଇକି ଆସୁ ଆମେ। ତ ବାଧ୍ୟରେ ଆମେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ, ମାନେ ପୁରା ପାଟି ଜଳୁଛି। ଏବେ ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ମାନେ ଚିନି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିବ ଦେଖେଇଲୁ ନାଲି ହେଇଗଲା। ପୁରା ନାଲି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା କିଏ କେତେଟା ଖାଇଛି ହେଲା। ମୋର ଦେଖିବା ମୁଁ କେତେଟା ଅଛି ମୋର। ତାର ଅଧିକ ଥିବ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ଟା ମାନେ ମୁଁ ଖାଇଛି 7 ଆଉ 5 7 5 12 ମାତ୍ର 12ଟା ଖାଇଛି। ମୋର କ'ଣ ଦେଲୁ 1 2 3 4 5 6 7 8 କହୁଥିଲା ଏତେ କେମିତି ଖାଇପାରିଲା ମୁଁ? ଚୋବେଇବା ତ ମୁଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଆଜି କେମିତି ଚୋବେଇ ପାରିଲା କେଜାଣି? ରାଗରେ ଆଜି ପାଖେ ଚାଖଣା ହେଇଗଲା। ଚାଖଣା ତାପରେ ତ 9ଟା ମାନେ ସେ ଖାଇଛି କେତେଟା? 9ଟା ସେ ଖାଇଛି, ଟୋଟାଲ 16ଟା। ସେ 16ଟା ଖାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ କେତେଟା ଖାଇଛି? 11ଟା ନା? ହଁ ହଁ 5ଟା ଅଧିକା ଖାଇଛି ମୁଁ। ହଉ କେମିତି ଖାଇଦେଲା କେଜାଣି? ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ବହୁତ ସ୍ପାଇସି ଥିଲା। ଚଟଣି ଦାମ ସେମିତି ବି ଅଛି। ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛି ମୁଁ ତା ପାଇଁ। ହଁ। ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସି ସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ତାକୁ ସବେଇ ସବେଇ ଖାଇବ ସିଏ। ରାଗକୁ ଖଟା ମିଠା ଟିକେ ହେଇଥିଲା, ରାଗ ଖଟା ମିଠା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବ। ମାଲୋ କିରି ବୋଡ଼ ଫାଲୋ। ହଁ କ'ଣ ଅଛି ହାରିବାର ମଜା। ସକାଳୁ ବ୍ରସ୍ କରିପାରିବିନି କାଲି। ସତ କଥା, ଖଟା ଖାଇଲେ ବ୍ରସ୍ କରି ହୁଏନି। ଛାଲିଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହୁଏ। ଚାଟି ମା କ'ଣ ଚୋବେଇକି ଗା ଟିକେ ଚିପି ଦିଏ, ଆଉ ପୁରା ଗୋଟେ କେମିତି ମନେ ପିମୁ। ଫୁଲ୍ ପାଟି ଜଳୁଛି। ବୋଧେ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇଦେଲେ ରାଗ କମିଯିବ ବୋଧେ, ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଚାଟିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ କମିଲା। ଫାଇଦା ମିଳିଗଲା ବୋଧେ। ତା ମଞ୍ଜିରେ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ମୋ ମଞ୍ଜି କେତେ ଅଛି? ମଞ୍ଜି କ'ଣ ଖାଇବି? ପିତା ଲାଗେ ସେଇଟା। ଇ ମା ମଞ୍ଜି ଏତେ କ'ଣ ବାହାରୁଛି? ମଞ୍ଜି ବାହାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ 1 2 3 ଭଗବାନ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଜିତିବି ମୁଁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କଥା ରହିଲା। ଯେମିତି ଲୋକ କହିବ ଚାବିକି ଖାଇଦେଇ ଚୁପ ସେମିତି ଲୋକ କହିବ। କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ଦିଏ ନା ପନିସମେଣ୍ଟ ଖତରା। ମୋତେ ଦିଏ ଖତରା ଖତରା ପନିସମେଣ୍ଟ ବି କ'ଣ ଦେବୁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଗଲାଣି ସବୁ। ପାଟିରେ ଚୋବେଇ ଦେ। ଲାଳ ବାଳ ବାହାରି ଗଲାଣି। ଦେଖୁନ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବନି କହିବ। ସରିଲା ବାପଲ ନାକରୁ ଆହୁରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଖଟାକୁ ରାଗ। ହଁ ସତରେ ରାଗ ବି କମିଗଲା ମୋର। ସତରେ ରାଗ କମିଗଲା ସତରେ। ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଇକି କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ଲାଭ କେମିତି ହେଲାନି? ମୋ ଦାନ୍ତ ଉପରେ ସୁରସ ହେଇଗଲାଣି। କାଲି ସକାଳୁ ବ୍ରସ୍ କରିପାରିବିନି, ଖାଇପାରିବିନି କିଛି। ଆଉ ରାଗ କମିଗଲା ନା। ହଁ ରାଗଟା କମିଗଲା ଆମର। ଅଛି ଟିକେ କମିଗଲା ରାଗଟା। ତ ଆମର ପନିସମେଣ୍ଟ ଶେଷ। ଏତିକି ଆମର ରହିଗଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।